recording. Yesterday, when we discussed about this, right, there is a problem with this particular part. Okay, the angle over there, we haven't got it yet because in order to solve this particular problem, we need to have the angle here, between the FCB and the theta there. So we have to have the alpha here actually, because later what we need is to align the FCB in the horizontal direction and the vertical direction like this. So we later need to divide FCB into two forces using Varignon theorem. Okay, you can see, right? We can divide FCB into the vertical component, vertical towards the beam ACO, okay, and horizontal towards the beam ACO. This one, we have to divide it into both forces in order to know the moment which is happened because of FCB. But the problem with this, we don't know the angle between FCB and the beam ACO. Okay, the beam ACO, we know the angle already, and the beam ACO, the angle is 40 degrees. And now we are left with finding the angle of the this particular hydraulic cylinder CB, this one, the alpha angle over there. Okay, yeah. And in order to do that, okay, I redraw this particular part here. Okay, you can see there. This one is C, this one is B, right? And this one is O. Okay. So the first thing that we already know is from the figure. Okay, we know that the angle here is 40 degrees. Theta here is 40 degrees. And what we want to find out is this particular angle, alpha. We don't know it yet, okay? But we can do one thing, okay? The first thing, remember that here is 90 degrees. There, between 110 millimeter and 340 millimeters is 90 degrees. So you can do the using Pythagoras, okay? You can find out this particular line. Okay, because that one is 90 degrees. So using Pythagoras, we can find out that particular length. Okay, I call that as CO. Okay, CO is supposed to be CO square. Is supposed to be 340 square plus 110 square. Okay, can anyone help me to find out the length of CO here? Adam? Hello, Adam. Adam is not on? Hello, sir. Are you calling me? Yes. Sorry, my connection is a bit bad. Yes, sir. Help me to find out the value of CO there. It's 357.35. 357.35. Okay, that's its CO.
Okay, that's the length of CO. Okay, thank you, Adam. And now we can find out as well the angle here. Okay, I will name it as phi. Okay, how to find out the angle over there? Remember that we know that theta there is 40 degrees. And using this value and this value, we can find out the angle over here, the small part there. Okay, so phi is supposed to be theta minus what? Alpha. Okay, beta. I will use this one as beta. Okay, so phi over there is supposed to be theta minus beta plus 90 degrees. Theta minus beta, this part. Okay, theta minus beta, it will be that part, plus 90 degrees. Rafi, can you catch up with this one? Yes, sir. Yeah, can you catch up with this one? So far, yes, sir. Yeah, okay, good. So we can find out theta there. Okay, by using we can find out phi there by using theta minus beta plus 90 degrees. Okay, beta there is supposed to be simple enough. Okay, tangent beta is supposed to be 110 divided by 340. Okay, so beta is supposed to be tangent arcus tangent from 110 divided by 340. Okay, Rafi, would you mind to find out the value of beta in degrees, Rafi? It's 17.92. 17.92, like this. Yes, sir. Okay, thank you. So we find out beta. That's why we will be able to find phi over there. Okay, theta is 40 degrees. Beta is 17.92 degrees plus 90 degrees. This one, what is it, Rafi? What is the value here for phi? It's 112.08. 112.08 degrees. Okay, thank you, Rafi. Okay, that is phi. That is phi there. Okay, and remember, we know the value of CO as well. Okay, we know the value of CO. We know the value of phi. We know the value of the OB 360 millimeter. And you have to remember there is one particular rules in triangle when we have two values like this, two sides values. This one is 360 degrees, 360 millimeters, not degrees. And this one is 357.35 millimeters. And beside that, we have this as well to connect both, right? And then we know the angle here is phi, where phi is 112.08 degrees. Okay. When we have two sides and one angle, okay, in between those two sides, we have the length of two sides and one angle in between those two sides. We can find out the length of these particular sides. Okay. Do anyone here remember how to do that? Anyone? Amadia, do you remember how to do this, Amadia?
Sorry, sir. To find out the length of this, so I call that as A. This length is, we call it as A, okay? Okay. The length of A, side A, when we have two side value, this one, 360, 357.35, and one angle in between those two sides, phi, 112.08 degrees. Is it How to find out A here? Is it using the cosine rule, sir? Yes. What is cosine rules? Wait, if I remember correctly, A squared equal to 357.35 squared plus 360 squared minus 2 times the two sides. Cos theta. Cos phi, right? Yes, correct. So remember this this kind of rule, okay? A square is equal to B square plus C square minus 2BC, okay? Cos, in this case, phi. Phi is the angle between B and C. This one is B, this one is C. Okay, we can use this in order to find out A there. Okay, so this is a geometric, so we can find out A there using this particular equation. Okay, Amadea, would you mind to help me to find out the value of A? Because I don't want to calculate it one by one. Just what is the value of A using the equation? So it's in terms of, wait, no, cos theta. Theta is 112 point. Yeah, phi there is 112.08 degrees. So what is the value of A? 1,107.02. 1,107 point 0.024. 025. I believe you. Wait a minute. Wait. No. Seems like there is a miscalculation here. I don't think that is possible. It's supposed to be less than 700. You use minus or plus here? Oh yeah, sorry. You use plus, right? 594.99. Yeah, that one is more logical. Sorry, 500? 94.99. 594.99. Okay, that's A. Okay, after we know the value of A, then we can find out all the angle here. Okay, we can find out all the angle here. So how to find out the angle there? All the angle there. Okay, basically, you can just divide, right, the angle in front of the side with the length of the side, and all of those two is supposed to be equal. Okay, so in this case, right, why I call this supposed to be okay, then I think I will just use another one. This one is SA, this one is capital P, this one is capital C. So sin A divided by A equal to sin
C divided by C. Okay, sorry, small c. This one is supposed to be small c. Equal to sin capital B divided by B. All of those three is supposed to be similar. Okay, using a sinus rules there. By doing so, we will be able to find the angle here, C here. So alpha there is supposed to be 90 degrees minus C. After we find out alpha, everything is finished. Okay, can you catch up, Amadia? Yes, sir. Anyone here is still having a problem with the geometry over here? Adam, can you catch up, Adam? Yes, sir. Okay, so please try to read again what you learned about geometric, because sometimes we still have to use this equation, geometrical equation, in order to solve our problem. Okay, so that is about this particular problem. I believe you can solve it after you know how to get all the angles. Everything will become much easier after we got the angle. Okay. Now let's continue with this one. This is the next problem that we discussed yesterday. Okay. Yesterday, what we discussed is at each pulley, what is the free body diagram at each pulley? Okay, and we already solved as well all the forces which is happening at each pulley. Okay, and remember, when we talk about this particular problem, okay, when we talk about this particular problem, we have to take a look. Yeah, we have to take a look. What is the forces that the pulley exert to the beam? That's the main idea here. So basically, we don't know the dimension of the pulley. Okay, we don't know the dimension of the pulley. So if we don't know the dimension of the pulley, it will be quite hard for us to include the pulley in our free body diagram. That's why the other thing that we can do is to find out the reaction force which is happening at the pulley. Okay, the reaction force from the pulley towards the beam. So that's the thing that we tried to find out yesterday. We tried to find out Cx and Cy. We tried to find out dx and dy, which is actually the thing, the reaction from the pin towards the pulley. Okay, after we find out Cx, Cy, dx, dy, then we can include dx, dy, and Cx, dy to our free body diagram of the beam, like that. But remember, now, when we take a look at the beam, okay, the force Cx, Cy, and dx, dy is actually the opposites of what is happening at the pulley. Why it's like that? Because it's action and reaction. Jadi, kemarin kita sudah coba menyelesaikan ini ya. Kita sudah coba menyelesaikan kasusnya, ya, untuk mencari tahu free body diagram, diagram benda bebas tiap pulley, dan juga menyelesaikan semua gaya-gaya yang terjadi pada tiap pulley, termasuk gaya reaksi pin di setiap pulley. Cx, Cy, dx, dy, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu gaya-gaya yang terjadi di pin pada setiap pulley, ya, gaya-gaya yang terjadi di pin pada setiap pulley itu kita bisa masukkan ke dalam free body diagram, dalam diagram benda bebas dari si beamnya, beam ABCD, tanpa memasukkan si pulley-nya,
Oke. Nah, gaya-gayanya saja, yang gaya-gaya reaksi saja dari puli ke BIM itu yang kita masukkan di free body diagram si BIM tersebut. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Bisa dilihat di sini ya. Sorry. Oke, bisa dilihat di situ ya. Di sisi atas itu saat kita melihat puli C itu ada CXY di sana. Itu adalah gaya reaksi dari BIM kepada puli. Nah, untuk kasus melihat di free body diagram si puli, ya CXY-nya arahnya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat si BIM-nya, oke, karena aksi reaksi dengan apa yang terjadi di puli, CXY-nya itu nilainya sama persis, tetapi arahnya berlawanan arah. Oke, karena ini terjadi pada si pin yang ada di BIM dan juga di puli, ya. Jadi itu ada aksi reaksi selalu seperti itu. Ada aksi reaksi yang ada di puli, gaya reaksi di puli, di pin, gaya reaksi pin di puli. Kemudian kita lihat di BIM itu gaya reaksi di pin, tetapi yang di bagian BIM-nya itu sama persis apa yang terjadi di puli, tetapi berlawanan arah. Bisa dilihat ya, CXY-nya kalau di puli ke kiri dan ke atas, CXY kalau di BIM itu ke kanan dan ke bawah. Nilainya sama, tetapi arahnya berlawanan. Di XDY kalau di puli, di sisi kanan atas itu, arahnya adalah ke kanan dan ke atas. Sedangkan kalau di puli, arahnya ke kiri dan ke bawah. Seperti itu. Apakah yang dipahami? Lilo, Yes, sir. do you understand about this, Lilo? Yeah, so dy dx is like reaction at d, right? Yep. So basically, solve each pulley and then transfer the force which is happening at the pin towards the beam, like that. And it's supposed to be action and reaction. So the direction is supposed to be the opposite of what you draw in the pulley, like that. Okay. Okay, sir. So this is one way to solve a system. Is like this. Okay. We solve the small system first, and then transfer the force to the big system. We can do it this way as well. Okay. Anyone here want to ask question? Anyone? If you have any question, please ask me now. Okay. If there is no question, then I will discuss about some other problem example in for this is the last problem example for us to practice. Okay.
Wait a minute. Yeah, there are several problems here that we can practice together. Okay, I will discuss some of it. Share screen. This is some of the problem that we have in the previous exam. This is from 2017. Okay, you can see that the first problem is when we talk about the first midterm. Okay, the first problem is normally about the moment force resultant. Okay, how can you move the force? How to find the resultant like that? Normally, the first problem is always like that. Second problem normally is about the free body diagram and the equilibrium. Okay, and this is the example of the second problem. Okay, the one that I want to discuss today is the second problem. Okay, starting from next week on Thursday, we will start with first problem. But for today, I will try to finish up with fast case. With equilibrium. So let's try to take a look at problem number 2 together. Okay, try to take a look at problem number 2 together. The man shown in the figure has a mass of 75 kilogram. The beam has mass of 40 kilogram, evenly distributed. The beam is in equilibrium with the man standing at the end and pulling on the cable. Okay, determine the force exerted on the cable by the man and their reaction at the support C. How can we solve this? Okay. Anyone here can help me to solve this? Anyone here? Zakia. Halo Zakia. Ya. Bisa dibantu nggak? Ini gimana caranya? Menurut kamu gimana? Bikin si batang ininya dulu, Pak. Bikin diagram Jadi bebas. Iya. Lalu mulai dengan diagram bebas. Kemudian? Terus cari forces-nya. Kayak gayanya. Selesaikan kayak gini. Nah ini diagram gada bebas yang perlu dibuat yang mana aja ya? Yang bawahnya aja nggak? Yang beamnya saja. Oke, kita Iya. coba. Bentar ya. Bentar. Saya mau nyari snipping tapi tidak bisa.
Nah, ini. Oke, anyway, ya. Soalnya seperti ini kita coba selesaikan ya. Gambar diagram beda bebasnya seperti apa itu? Yang sudah diketahui di sana adalah massa orangnya 75 kg, kemudian si apa namanya? Si BIM-nya adalah 40 kg. Nah, Zakia, untuk yang bagian bawah itu yang mau kamu gambarkan adalah sistem orangnya, sistem BIM-nya saja atau ada orangnya juga? Sistem BIM-nya aja nih. BIM-nya saja. Kalau BIM-nya saja, mungkin nanti kita harus membuat diagram beda bebas yang baru ya. Maksudnya ada diagram beda bebas lain yang harus kita gambarkan. Berarti sama orangnya coba sekalian. Nah, itu tergantung. Kamu pengennya kayak gimana? Sekalian aja deh. Sama orang. Sama orangnya ya. Kita coba, kalau sekalian sama orang ini, kita coba aja ya. Diagram beda bebasnya bisa sekalian sama orangnya, bisa dengan BIM-nya. Ini kalau misalkan dengan BIM saja dulu. Oke, kalau BIM saja dulu. Kalau misalkan BIM saja dulu, itu berarti kita harus menggambar BIM-nya. Sorry. Ini sekarang saya share-nya salah ya. Stop share. Share lagi screen. Oke. Kalau misalkan BIM-nya terlebih dahulu, hanya BIM-nya saja, itu harusnya nanti akan ada gaya reaksi dari orang, kemudian gaya tegang tali di B, lalu ada gaya reaksi di C. Seperti itu ya? Betul ya? Iya. Berarti nanti kalau BIM-nya saja, ini dari orangnya ada, ini gaya dari orang itu, ini titik apa A ya? Berarti saya sebutkan ini sebagai FA, total gaya reaksi dari orangnya, ya, gaya normal dari orangnya. Terus di B ada gaya tegang tali, TB, lalu di C ada CXC, gitu ya, Zakia? Iya. Nah, cuman ini belum diketahui semua kan ya, Zakia ya? Iya. FA-nya kita belum tahu berapa, tegang talinya kita belum tahu berapa. Jadi kita punya berapa nih? 4 variabel, pada persamaan kita cuma ada 3 ya? Betul ya? Bisa diselesaikan tidak, Zakia? Bisa, Kalau Pak. gini doang? Nggak, kalau gini doang bisa diselesaikan nggak? Oh. Nggak bisa kan? 4 variabel, 3 persamaan nggak bisa kan ya? Oh iya. Iya. Nggak bisa. Nah, coba sekarang kita tambahkan di sini diagram beda bebas dari si orangnya. Oke. Kalau kita buat orangnya, sebentar, orangnya saya gambar orangnya sembarangan aja lah ya. Sip, ini sama kakinya gitu ya. Nah, di orangnya ini ada gaya apa saja yang bekerja di dia? Ya, tarik. Sorry, ini kelupaan satu. Ini ada apa namanya, gaya gravitasi ya harusnya di sini. W-nya berapa itu? BIM-nya 40 kg. Pakai G10 aja ya di sini. Ingat ya, tapi kalau pas waktu kuis atau ujian, G-nya sebaiknya pakai 9,81. Ini 400 newton. Okay. When we practice, I don't mind we use gravity of 10 meter per second square, but when you do it for quiz or for exam, please use 9.81 meter per second square. Okay. And now take a look at let's take a look at the person. Gimana itu? Di dalam orangnya itu ada apa aja itu di sana?
Di orangnya itu, di benda bebas orangnya, kalau kita ngelihat sistem orangnya saja, ada gaya-gaya apa yang terjadi pada dia, Zakia? Ada gaya tegangan talinya bukan? Ada tegang tali ya? Iya. Ini namanya kelihatannya nggak usah pakai T, B. Karena tegang tali cuma ada satu ya, T. Berarti T arahnya kemana? Ke atas. Atas, T. Selain itu ada apa lagi? Ada weight-nya. Weight-nya dia. Di sinilah ya. W-nya dia. Berapa? 75. 75 kg. Berarti pakai G10 langsung aja 750 ya. Ada apa lagi? Ada apa lagi, Zakia? Kakinya nyentuh ke beam nggak? Kayaknya sentuh. Nyentuh. Kalau kakinya nyentuh ke beam, itu artinya ada apa itu? Kayak normal. Oh iya. Iya. Betul ya? Kayak normal. Gaya normalnya apakah akan sama dengan FA atau tidak? Sama. Harusnya sama. Ini sebenarnya bukan FA ya. Gaya normal dari orangnya. Arahnya ke atas ya harusnya. Karena aksi reaksi. Gitu ya? Iya. Kok nggak yakin gitu suaranya? Iya, Pak. Betul nggak? Benar kan? Ini kalau kita ngeliat orangnya, coba deh bayangin orangnya. Oh, ada tegang tali arah ke atas. Ada weight ke arah bawah. 750 Newton. Selain itu ada gaya normal ke arah atas. Betul kan? Nah, Iya. gaya normal itulah yang nanti akan ditransfer ke si beam. Betul? Karena beam-nya tidak merasakan 750 Newton ya. Beam-nya tidak merasakan tegang tali dari orangnya itu. Tetapi yang dirasakan oleh beam langsung adalah si gaya normalnya. Betul tidak? Iya. Nah, ini jadi kayak gini ya. Kita punya gaya normal, terus ke atas, lalu ada 750 Newton ke bawah, lalu ada tegang tali ke atas. Oke? Nah, kemudian, kita sekarang bisa selesaikan nggak jadinya? Di sini kita punya persamaan apa saja? Untuk yang, yang orang ini. Diagram benda bebas, setiap diagram benda bebas kan pasti akan kita punya persamaan keseimbangan untuk menyelesaikan tiap diagram benda bebas ya. Nah, kalau yang untuk diagram benda bebas yang orang ini, kita punya persamaan apa ini? FV sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0. Cuman aja, itu doang ya. Karena yang lain nggak bisa dipakai ya. Sigma FY sama dengan 0. Dari sigma FY sama dengan 0 itu dari si orang itu yang kita peroleh apa? Halo, Sek ya. Yang kita peroleh apa itu di situ? Persamaannya jadi apa itu? Sigma FY sama dengan 0. Nah, 750 dikali 1,5 meter. Kenapa kok ada 1,5 meter? Loh, sigma FY loh. Yang ini. Halo, Sek ya. Dikali si berat beamnya bukan? Si massa beam. Kenapa kok dikali? Ini yang saya lihat cuman yang orang doang loh. Ini Iya. di orang ini, di free body diagram orang ini ada gaya apa saja? Kan sigma FY sama dengan 0 itu kan membuat persamaan yang urusannya dengan gaya-gaya vertikal. Oh, T-nya bukan? Iya, nggak. Persamaannya jadi apa nih sigma FY sama dengan 0? Sekian. Coba lihat persamaannya ya, coba lihat orangnya deh. Itu ada gaya N, gaya T sama 750. Saya ingin kamu mengumpulkan itu semua jadi satu dalam sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0 di sini kan bisa dijabarkan kan ya? Iya. Apa saja itu gayanya? Tinggal di list. Kamu mau positif ke atas atau positif ke bawah, silakan. 750 di Oke, 750 Newton. Berarti ke bawah positif ya.
Lalu, ada gaya apa lagi di sana? Ditambah T. Kok ditambah sih? Oh, Bukannya dikurang. dikurang. Dikurang T. Loh, ini arahnya berlawanan kok berapa bisa jadi ditambah? Kan kamu ngomong ke bawah positif kan? Iya, iya. 750 Newton, lalu dikurangi T. Ya, lalu ada apa lagi? Ada N dikurang N kan? Dikurangin N. Totalnya sama dengan? Ini kan semua sigma FJ-nya ya, sama dengan 0. Tuh. Dari sini yang kita dapatkan apa ini? Kita bisa reformulate ya. N sama dengan, N-nya saya pindah, 750 Newton dikurangi T. Boleh kan gitu? Iya. Nah, persamaan ini nanti kita bisa bawa ke sini. Ke yang atas itu. Ya, Zakiah ya? Betul ya? Iya. Oke, nah sekarang N-nya sama dengan 750 Newton minus T. Jadi sekarang saya sudah tahu bahwa si N ini adalah 750 Newton minus T. Sekarang kalau saya ingin kamu untuk melis, ya Zakiah, saya ingin kamu untuk melis yang di free body diagram yang di atas, yang diagram benda bebas yang di atas itu, jumlah variabel yang tidak diketahui berapa sekarang? 3. 3 ya, karena T, N sudah, N kita bisa hilangkan N kan ya, tinggal T dan CXY gitu ya. Iya. Bisa diselesaikan nggak itu dengan sigma Fx, sigma Fy, dan sigma momen sama dengan 0? Bisa. Bisa. Oke. Sebentar. Ini kamu mau menyelesaikan apa dulu nih kalau kayak gitu? Saya X-nya 0 bukan? Ya, betul. Boleh. Kita pakai sigma Fx sama dengan 0 dulu ya. Dari situ kita dapat Cx-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian, mau nyelesain yang mana sekarang? CY. CY. Tapi kalau CY, kamu nyelesainnya pakai apa itu? Sigma Belum bisa Fy. ya, Pak? Ya nggak bisa langsung. Bisa sih, cuma nanti jadinya ada beberapa persamaan harus dikumpulkan bareng. Ya kan kalau mau nyelesain CY kan berarti harus pakai sigma Fy kan? Iya. Sigma Fy sama dengan 0, itu tapi nanti ada variabelnya T sama CY kan? Iya. Betul kan? Iya. Nah, bisa, cuman kita kelihatannya simpen itu di akhir aja. Pakai sigma momen dulu aja. Sigma momen di C sama dengan 0, bisa dapet T nggak itu? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita coba. Sigma momen di C sama dengan 0. Persamaan kita jadi apa? Jaraknya 1,5 meter, 1,5 meter di sini ya. Ini 1,5 meter, 1,5 meter. Oke, sigma momen di C sama dengan 0. Kamu pengen momennya clockwise positif atau counterclockwise positif? Counterclockwise positif. Counterclockwise positif, boleh. Oke. Lalu, kalau misalkan sigma momennya di titik C sama dengan 0, CXY itu akan menghasilkan momen nggak itu? Iya. Lengan momennya kalau titik dulu, gini saja. Pusat perputarannya di sini, di titik C sama dengan 0. Di titik C ya. Kalau di titik C, saya hitung momen akibat CX sama CY, nilainya akan 0 atau tidak? Enggak. Itu akan 0, Zakia. Kamu harus review lagi ya, Zakia ya. Oke. Lengan, bentar, momen itu adalah gaya dikalikan lengan momen, kan? Zakia? Iya. Nah, lengan momennya dia berapa? Yang 1,5. Bukan. CXY. Kalau pusat perputarannya di C. C itu sini loh. Halo, Zakia? Iya, Pak. Kalau misalkan lengan momennya itu pusat perputarannya di C, itu lengan momennya jadi berapa? CXY untuk CXY.
CX dan CY. Misalkan CY. Saya ingin mencari tahu momen akibat CY di titik C. Momennya berapa itu? Halo, Zakia? Kan momen itu adalah gaya dikalikan dengan lengan momen, kan ya? Oke. Lengan momen itu adalah jarak dari titik perputaran, jarak gaya dari titik perputaran, jarak tegak lurus gaya dari titik perputaran sekian. Nah, kalau saya titik perputarannya di C, jarak tegak lurus gaya CY ke titik perputaran berapa sekian? Nol bukan? No. Ya, nol kan? Nah, kalau lengan momennya nol, momennya akan nol tidak? Ya kan? Nol kan? Ya. Betul kan? Ya udah. CXY itu nilai momennya akan nol di titik C plus. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kalau misalkan pusat perputarannya di titik C, sigma momen di titik C, atau kamu tuh memang kamu datang terus ke kuliah saya kan ya, Zak ya? Datang, Pak. Oke. Atau kamu agak sedikit bermasalah dengan bahasa Inggris ya? Atau gimana? Enggak sih, Pak. Cuman rada bingung aja. Oke. Ya, cuman ini tolong kamu review lagi ya, Zak ya? Iya, Pak. Sekarang sigma momen terhadap titik C. Oke. Yang apa namanya? Akibat yang 400 Newton. Nilainya berapa itu momennya? Nilai momen X ya. Sorry? Apa? Momen. Sigma momen. Momen akibat 400 Newton di titik C. Besarnya berapa? Nol. Kok nol? Sekarang 400 Newton. Ada lengan momennya enggak nih? Oh, ada. Berapa? 400 Ya kan tinggal 400 kali berapa itu? kali 1,5. 1,5. Tuh. Counterclockwise kan ya arahnya? Iya. Karena ini kan, melihat titik perputarannya di mana, kemudian gayanya ke bawah, berarti putarannya akan seperti ini, counterclockwise. Itu positif. Karena kamu sudah menentukan counterclockwise positif. Oke, lalu akibat T di sana, nilai momennya jadi berapa? 600. Kok 600? Ini ada T-nya nggak ada angkanya. Oh. T dikalikan 1,5 kan? Terhadap titik Iya. C ya? Ya kan? Positif negatif? Negatif. Negatif, karena itu jadi clockwise kan ya? Iya. Negatif T dikalikan 1,5. Kenapa ini? T kali 1,5. Ini maksud saya T kali 1,5 ya. Terus habis itu akibat N, hasilnya berapa tuh? Momen akibat N. Lengan momennya berapa tuh? Kalau N ke C itu berapa lengan momennya? 3 meter. 3 meter, betul. Nah, berarti tinggal si N dikalikan 3 meter ya. Tapi N itu ada nilainya sudah 750 Newton minus T ya. Ini kali 3 meter. Di total semua sama dengan 0. Itu ya, Zakia ya? Iya. Dan ini nilainya positif. Kenapa sih? Seperti itu. Oke, dari situ bisa dapat nilai apa, Zakia? Nilai T-nya. T-nya bisa diperoleh. Tuh. T-nya bisa diperoleh dari sini.
Nah, setelah nilai T diperoleh, kita bisa selesaikan CY nggak? Bisa Pakai yang mana? Persamaan yang mana? FV. Ya, sigma FY sama dengan 0. Seperti itu. Ya, pakai sigma FY sama dengan 0, kita bisa selesaikan CY. Oke, gitu ya Zakia ya? Ya. Oke, ini kelihatannya kamu harus nge-review lagi ya Zakia? Nggak apa ya? Iya, Pak. Oke, jadi tolong review lagi bagaimana cara mencari momen, kemudian bagaimana mengimplementasikan persamaan-persamaan equilibrium untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, persamaan equilibrium itu selalu di tiap diagram benda bebas biasanya cuma ada 3 ini. Cuman ada di beberapa kasus seperti yang ini ya, ini cuma ada 1 karena sigma momen nggak bisa dipakai karena gayanya semua ke satu arah, kemudian sigma fx nggak bisa dipakai karena gayanya cuma ke arah atas, cuman sigma fy doang yang bisa dipakai di sini. Oke, nah persamaan-persamaan tersebut itu bisa kita jabarkan untuk menyelesaikannya. Jadi sigma fx sama dengan 0, kita coba jabarkan apa aja gaya-gaya yang arahnya ke arah x. Totalnya ya sama dengan 0. Kalau di sini kan cx doang ya, cx sama dengan 0. Terus kemudian sigma fy sama dengan 0 untuk yang di atas ini. Oke, berarti di situ akan ada cy ditambah t dikurangi 400 Newton. Oke, dikurangi n sama dengan 0. N-nya bisa diganti 750 Newton minus T, seperti itu. Kebayang ya, Zakia ya? Ya. Okay. So, for this particular problem, that's the way to solve it. Okay. Wait a minute, let me check. And there is another problem here. I believe I will give this particular problem as an and also all the forces, the force moment and resultant problem from the previous exam in your homework. Okay, so this problem will be part of your homework. Keep. For the class today is actually that's all. But after this, we will continue with the quiz. Okay. For the quiz today, Kak Ayodhya will be the one helping me to handle the quiz. Ayodhya, itu link pengumpulan sudah ada kan? Iya Pak, link pengumpulannya melalui Edunext. Oh, lewat Edunext, oke. Ya, ini saya serahkan ke kamu ya, Ayodhya. Baik Pak. Recordingnya saya